Now, I've got a clean copy of it now, and I warn you, this could scare you. Here's the email. Dear Art Bell, I just recently began listening to your radio show and could not believe it when you talked about the sounds from hell tonight. My uncle had told me this story a couple of years ago, and I didn't believe him. Like one of your listeners who discounted the story as nothing more than just a religious newspaper fabricated account. The story about the digging of the hole and the hearing of the sounds from hell is very real. It did occur in Siberia. My uncle collected videos and audio tapes and so forth on the paranormal, supernatural. He passed away fairly recently, but he would have loved your show. He let me listen to one of the audio tapes that he had on the sounds from hell in Siberia, and I copied it. He received his copy from a friend who worked at the BBC. It took me a while to find it tonight, but attached is that sound from my uncle's tapes. It's not the greatest quality, but the sounds are there. I was very hesitant to send you this, as the sound bothers me to listen to. I'd suggest that if you do play it on the program, warn listeners in advance so they may have the option of turning the radio off for 30 seconds while it plays. It has always haunted me. To those who discounted the Siberia sounds from hell story, it is true, and I, for one, wish it wasn't. Rick, listening from Chicago. And so I submit now the cleaned, a better copy to you, and I warn you, what you're about to hear is very disturbing indeed. Do que espera para cada ser humano depois da morte. Para cada ser humano que não entregou a sua vida, não viveu a sua vida de acordo com o Senhor Jesus. Para cada ser humano que ouviu, que até ouviu a palavra de Deus, mas não a obedeceu. Que está enquadrada entre os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e a todos os mentirosos. Pois como no versículo 8 do capítulo 21 de Apocalipse 21 e 8 diz: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A segunda morte é o tema da nossa mensagem. Pois é isso aí. 30 segundos que trazem uma ideia do que vai ou que está acontecendo já nesse momento com as pessoas que morreram sem terem submetido suas vidas ao Senhor Jesus. É isso aí, minha amiga, meu amigo ouvinte. Nós estamos tentando dizer para você reparar, consertar a sua vida, mudar a sua vida. Depois disso, depois de ouvir esse som, você vai à frente, diante do altar, pedir que Ele lhe salve.
em nome do Senhor Jesus.